अल्लाहु अकबर। दोस्तों, वो मौजज़ा जो कि मज़ार पर पेश आया दो सहाबा के, और जिसे देखकर उस जगह पर मौजूद तमाम अफराद कलमा तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। आप सबको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपने अभी तक प्लेबैक स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कौन नहीं जानता कि मौत के बाद इंसान का जिस्म कुछ अरसे में मिट्टी के साथ मट्टी हो जाता है और सिवाय हड्डियों के कुछ बाकी नहीं रहता। मगर यह हकीकत है कि बरगज़ीदा हस्तियों के मुबारक अजसाम दुनिया से रुखसती के बाद भी हमेशा ताज़ा फूलों की तरह तरोताज़ा और महकते रहते हैं। अगरचे बहुत से लोग इन बातों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन 1932 में कुदरत ने इसका खुला सबूत हज़ारों इंसानों की आंखों के सामने अयां कर दिया। दोस्तों, इन दिनों इराक शाह फैसल अव्वल के ज़ेर हुक्मरानी था और एक रात हज़रत हुज़ैफ़ा अल यमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बादशाह जाबिर बिन अब्दुल्ला, और मुझे दजला के किनारे से निकाल कर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दो, क्योंकि मेरी कब्र में पानी भर चुका है, जबकि अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में भी पानी भर रहा है। शाह फैसल अव्वल अपनी मसरूफियात की वजह से इस बात पर तवज्जो न दे पाए, तो यही ख्वाब अगली रात भी उन्हें नजर आया, मगर वो अपने कामों में मसरूफ रहे। दोस्तों, तीसरी रात हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इराक़ के मुफ्ती आज़म के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि बादशाह को 2 रातों से हमारी मुंतकिली का मैं कह रहा हूँ, मगर वो तवज्जो नहीं दे रहा। आप उन पर जोर दीजिए कि वो हमारी कबूर को मुंतकिल करने का इंतज़ाम मुकम्मल करें। इसके बाद मुफ्ती आज़म, वज़ीर आज़म और शाह फैसल अव्वल के दरमियान मुलाकात में तय पाया कि मुफ्ती साहब इस बारे में फतवा जारी फरमाएंगे और वज़ीर आज़म प्रेस को बयान जारी करेंगे ताकि अवाम को इस मुतालिक खबर हो जाए। इब्तदाई तौर पर यह फैसला हुआ कि 10 ज़िलहज को कबूर मुबारका की मुंतकिली का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया जाएगा, मगर हुजाज कराम की दरख्वास्त पर तारीख़ 20 ज़िलहज मुकर्रर की गई ताकि हज से फारिग होने वाले भी इस अहम मकाम और अहम मौके पर पहुँच सकें। फिर वो दिन भी आन पहुँचा। बगदाद की गलियां लोगों से भर गईं और दूरों नज़दीक से आने वाले मुंतज़िर थे कि कब ये फरीज़ा सर अंजाम पाएगा। बादज़ नमाज ज़ोहर हज़ारों लोगों की मौजूदगी में दोनों सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कबूर मुबारक को खोला गया तो वाकई उनमें पानी भर चुका था। लेकिन हर देखने वाले ने देखा कि इन मुक़द्दस हस्तियों के मुबारक जिस्म ऐसे तरोताज़ा थे जैसे अभी चंद लम्हे पहले सोए हों, और फ़ज़ा नहायत खुशकुन खुशबू से मुअत्तर थी। इस मौके पर हर आंख फरते जज्बात से अश्कबार थी और देखने वाले हैरत से दम बखुद थे। इन्हीं देखने वालों में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट भी मौजूद थे जिनके सामने ये मंजर था कि 1300 साल से भी ज़ायद अरसा कबल दफनाए गए मुबारक जिस्म जिंदा इंसानों से भी ज़्यादा तरोताज़ा नजर आ रहे थे। उन्होंने बेख्तियार मुफ्ती आज़म के हाथ थाम लिए और दरख्वास्त की कि उन्हें मुसलमान किया जाए। इस मौके पर बेशुमार ईसाई और यहूदी भी मुसलमान हुए और कबूल इस्लाम का ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा, शद्दोमत से जारी रहा। दजला के किनारे से दोनों सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कबूर को हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के करीब मुंतकिल कर दिया गया, जो इस वक्त बगदाद शहर से 30 मील के फासले पर वाक़ था। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी दुनिया में तकरीबन तमाम ही लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले थे, उन लोगों ने इस वाक़े पर अपना ईमान ज़ाहिर किया और बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िदायान की कब्र के अंदर ज़िंदगी और कब्र में उनके जिस्म का बिल्कुल ठीक रहना जो है, इस पर ईमान लाते हैं कि बेशक अल्लाह पाक जिसे चाहता है, जैसे चाहता है वहाँ पर रखता है, बिल्कुल ठीक रखता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो कि अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत की है। अगर आप चाहते हैं कि जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब आपको नसीब हो, तो सरकार के बताए हुए रास्ते पर अमल करें और कोई एक भी काम अपनी ज़िंदगी में ऐसा मत करें जिससे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मोहब्बत जो है उस पर सवालिया निशान उठे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और पैरवी में
دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی مضمر ہے۔ دوستو، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی اسلامی آئیڈیالوجی کے ایسے حکمران ہیں جو بیت المال کا مصرف عدالتی اصولوں کے اوپر اس طریقے سے آپ نے قائم فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے آج بھی اپنی ریاست کو سٹارٹ کر دے تو دنیا میں غربت، فقر و فاقہ بالکل ختم ہو جائے۔ دوستو، غم و اندوہ سے بھری آج کی تاریخ فاتح خیبر و خندق امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی جو شہادت ہے اس کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو امت اسلامیہ کے مہربان باپ کے فراق میں زمین و آسمان گریہ کنا ہے۔ ایسا باپ جو یتیم بچوں کی آہ و بقا اور غموں میں ہمیشہ شریک رہا۔ حضرت علی وہ بہادر ہیں جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل ایمان قرار دیا۔ آپ علیہ السلام کسی بھی حالت میں رہے ہوں، لوگوں کی ہدایت اور امت اسلامیہ کی خیرخواہی ہمیشہ آپ کا فرض اولین رہا۔ اس تمام تر تنہائی اور منافقوں کی دشمنی کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ایمان کی روشنی کو کبھی بھی خاموش نہیں ہونے دیتے تھے۔ اپنے اور پرائے سب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا۔ تاریخ اسلام میں حضرت علی کو اپنی دیگر فضیلتوں کے ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں اور شہادت بھی خانہ خدا مسجد کوفہ میں نصیب ہوئی۔ تاریخ اسلام نے ایسی فضیلت کسی فرد بشر کو حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی شخصیت، جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کم سنوں میں سب سے پہلے لبیک کہا تھا اور رسول خدا کے اس مشن میں ہمیشہ آپ کی نصرت کی ہے۔ حضرت علی کی مثالی زندگی نصرت، حق اور عدالت کا ایسا نمونہ ہے جس کے تصور کے بغیر تاریخ اسلام کا ہر باب نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، اسلام کی ایسی عظیم شخصیت جو ہر میدان میں کامیاب رہی ہو، خواہ علمی ہو، شجاعت کا میدان ہو، سخاوت کا ہو، وغیرہ وغیرہ، تہران کی جنگ کے بعد خارجیوں کا گروہ آپ کا دشمن ہو گیا اور منصوبہ بندی کر کے آپ کو قتل کر دیا گیا۔ دوستو، عدالت کا کردار علی کا ایسا شیوا ہے جو ضرب شہادت کھانے کے بعد بھی زخمی علی کے دامن سے جدا نہیں ہوتا۔ جب آپ کے قاتل ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے تو آپ اپنے بیٹے امام حسن کو اس طرح ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور جو کچھ تم خود کھانا وہی اسے بھی کھلانا، اس کے خوف، وحشت و اضطراب پر اور گھبراہٹ پر رحم کرنا۔ عدالت کی آبرو اور اس کو قائم رکھنے والے حضرت علی نے اس طرح شہادت پر بھی اپنے بیٹوں سے اپنے قاتل کے متعلق وصیت کی کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں جانتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، لیکن اگر میں اپنے اس زخم سے جانبر نہ ہو سکا تو یہ مسئلہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کی ایک ضربت کے عوض ایک ہی وار کرنا، لیکن اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تقویٰ سے نزدیک تر ہوگا۔ حضرت علی اسلام کے ایسے حکمران ہیں جو بیت المال کا مصرف عدالت اسلام کے اصولوں پر اس طرح قائم کرتے ہیں کہ مساوات اور عدالت کا دامن مجروح نہیں ہونے دیتے، خواہ اس راہ میں ان کے اپنے حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔